আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা কিন্তু দাঁড়িয়ে উজু করে। কিছু লোক বলে থাকে দাঁড়িয়ে উজু করলে নাকি উজু হয় না। इस्लाम ये ব্যাপারে কি? खड़े होकर वुजू करना जायज है या नहीं? अच्छा सवाल है। याद रख लीजिए कि खड़े होकर वुजू करना जायज है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये है कि आप बैठकर वुजू फरमाते थे और किबले की तरफ रुख कर कर वुजू फरमाया करते थे। तो सुन्नत यही है कि इत्मीनान से किसी जगह बैठकर किबले की तरफ मुंह करके वुजू करे। लेकिन अगर कोई खड़े होकर वुजू करता है तो गुनाह नहीं है, अलबत्ता सुन्नत के खिलाफ जरूर। তাহলে এই ভিডিও থেকে আমরা জানলাম যে উজু করার সবচাইতে সুন্নত তরিকা হচ্ছে যে আপনি বসে উজু করবেন। দাঁড়িয়েও উজু হবে, কিন্তু আপনি বসে উজু করবেন। পশ্চিম দিকে কিবলামুখী হয়ে উজু করবেন এবং উজু করার সময় আপনার কোনো জায়গা শুকনো না থাকে সেই দিকে ধ্যান রাখবেন।